بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات، وأصلي وأسلم على سيد السادات وإمام القادات الشفيع البشير النذير والسراج المنير والقمر المضيء، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يستشفى به المريض وتتنزل به الرحمة وتكشف به الغمة وتزكو به الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار الأخيار الذين من سار على دربهم لم يكن له شيء من الأخطار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعلى أصحابه الذين بلغوا عنه وانتهجوا نهجه وساروا على دربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وهو لها سبحانه وتعالى ولكل كرب عظيم، فنسأله تعالى أن يفرج عن الأمة ما هي فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، حضرت إلى هذا المجلس المبارك والفقير في وعكة صحية، لكنني أتيت مستشفيا بالجلوس في مجلس يحبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah beserta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya beliau pada pagi hari ini dalam keadaan tidak sehat, akan tetapi beliau hadir ke sini menyempatkan untuk mencari kesehatan, karena majelis ini adalah majelis yang mulia, yang siapapun jika sakit dan meminta kesembuhan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا المجلس الذي يحبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضره الحاضر إن كان مريضا وتوجه إلى الله تعالى بصالح العمل هذا شفاه الله، وإن كان ذا حاجة لا شك أن الله تعالى يقضيها له. هذا المجلس الذي يتلى فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر فيه من يحب الله تعالى ذكره وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang sakit kemudian hadir ke majelis yang mulia seperti ini, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memiliki hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ini adalah majelis yang mana di majelis ini disebutkan zikir-zikir, dan terutama adalah sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. والشيء بشيء يذكر، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يستشفعون ويتوسلون ويلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يؤثر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا وعك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع أن النبي مريض وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يزوره،
فإذا به يصبح هو أيضا مريض، فإذا علم أن النبي شفي وذهب إليه برئ الصديق من علته. وفي ذلك يقول: مرض الحبيب فعدته أو فزرته فمرضت إشفاقا عليه. شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. هكذا كان حالهم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastasyi'un, minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tawasul dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sakit, maka Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping Nabi Muhammad yang sedang sakit tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut berzikir dan ikut merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Abu Bakar sendiri pun sedang sakit, maka Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah untuk meminta kesembuhan kepada Rasulullah dan disembuhkan oleh Rasulullah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam syair dikatakan, maridul habibu fazurtuhu, maridul habibu fazurtuhu famaridtu ishfaqan alaih. Maridul habib, kekasihku sedang sakit, fazurtuhu, maka aku pun mendatanginya. Famaridtu syafiqan alaihi, dan aku pun ikut sama-sama merasakan sakit karena aku saking sayangnya kepada kekasih. Syufiya al-habibu fa'adani syufiya al-habibu fa'adani fashufitu min nadhari ilaih. Dengan kedatanganku pun maka kekasihku tersebut disembuhkan oleh Allah, dan dengan aku melihat kekasihku maka aku ikut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا كان حالهم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من الصحابة على هذا الحال، فكان أحدهم لا يطيق صبرا إلا إذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قائل: أين لنا أن نكون في هذا المقام الذي هم فيه وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاو. Baik, dan beginilah keadaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Para sahabat-sahabat Nabi pun sakit, beliau semua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat pun jika mereka merasakan sakit dan tidak kuat menahan sakitnya, maka dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat dan menjadi sehat. Sehingga Imam Busairi rahimahullahu taala beliau berkata, يقول في بيت الشعر يقول: ليته خصني برؤية وجه. andai saja beliau membolehkan kepadaku untuk melihat muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zala an kulli man ra'ahu syaqaw, akan hilang semua penderitaan-penderitaan orang yang melihatnya. ay la yakunu syaqiyan man ra'a wajha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah susah dan akan selamat barang siapa yang melihat muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lana fa anna lana dhalik, dan bagaimana dengan kita pada saat ini? نقول قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة، ثم قال بعد ذلك: وهي جزء من 46 جزء من النبوة. جزء من 46 جزء من النبوة. هذه التي بقيت لنا هي الرؤيا الصالحة،
ومن أعظم الرؤيات الصالحة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya tidak akan tersisa pada akhir zaman nanti kecuali hanya orang-orang yang melihat dengan penglihatan yang baik. Ru'yah salihah. Ru'yah salihah di sini adalah mimpi, dan pada saat ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk memimpi yang baik-baik, dan paling baiknya mimpi adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga beliau berkata di dalam hadisnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, yani haqiqatan. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia melihatku di alam nyata, seakan-akan adalah benar-benar melihat aku. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعلموا أي معاشر المؤمنين المتعلقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. فلا زال صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، وأنتم تحضرون إلى هذا المجلس تسمعون حديثه بالسند المتصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه يحدثكم من ذلك الوقت، وهو الذي سنبدأ فيه الآن. وأما الرؤيا الصالحة رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم فهي عظيمة الشان، فعلى الإنسان منا إذا أحب أن يصل إلى رحاب المصطفى وإلى جنابه، وأن يشاهد أنواره، وأن يشاهده في المنام، ثم بعد ذلك من شاهده في المنام فسيراه في اليقظة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي في صحيح مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. من أراد ذلك فعليه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن رؤيته من أكبر المزايا، وسأقص عليكم قصة بعد الترجمة في هذا المعنى. Sungguh melihat baginda Rasulullah SAW di dalam mimpi itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya beliau berkata, "Wa'lamu, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, anna fikum Rasulullah, bahwasanya di dalam diri kalian ada baginda Rasulullah SAW." Sehingga sampai saat ini pun Nabi Muhammad terus bersama kita semuanya. Dan barang siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia akan melihat ketika di alam nyata. Yang melihat di alam mimpi, fasaufa yarani fil yaqdzatan, maka nanti akan melihatku di alam nyata. وقلنا أن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأمور التي يسعى إليها المؤمن. لماذا؟ سيبين ذلك هذه القصة التي سأسردها عليكم، وهي أن أحد العلماء في سابق العصر كان إماما عظيما، وكان إذا درس أو كان يعقد درسا أسبوعيا كما هذا الدرس، لكن كان يحضره جميع العلماء وجميع طلبة العلم، وكان من قوة علمه عندما يعلم لا أحد يستشكل شيئا، يعني لا أحد يسأل، لأنه يجاوب على الأسئلة في أثناء الدرس، يعني مباشرة من شدة ما عنده من العلم. فحصل أنه داخله شيء من العجب أو من الإعجاب بالنفس، ولكن العلماء الذين اختارهم الله تعالى للربانية يحفظون من مثل هذه الأمور، فعندما داخله هذا الشيء سأل سؤالا، وكأنه يقول لطلاب العلم وللعلماء: لماذا لا تسألون؟ هل أحد عنده سؤال؟
فكان في الحاضرين أحد المجاذيب أو أحد الدراويش فوقف فقال له أنا عندي سؤال. فقال له وما سؤالك؟ قال ما هو الشيء الذي لو حصل عليه الإنسان المؤمن يخرج من هذه الدنيا على حسن الخاتمة. Melihat Nabi Muhammad SAW itu adalah paling nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan saya sebutkan beberapa cerita yang mana di sini ada seorang yang alim, ada seorang yang alim besar. Beliau mengajar dan didatangi oleh para ulama-ulama dan juga para tolabul ilmi. Dan majelis ini adalah majelis usbu'iyan seperti saat ini, yaitu mingguan diadakannya. Dan beliau adalah sangat alim sekali sehingga tidak ada suatu permasalahan di dalam majelis tersebut kecuali diselesaikan oleh beliau. Tidak ada permasalahan kecuali dituntaskan oleh beliau semuanya. Sampai-sampai tidak ada seorang pun dari murid-muridnya atau yang orang alim pun yang bertanya di tengah-tengah pelajarannya. Sehingga pada suatu saat terbesitlah di hati seorang guru tersebut sedikit daripada sifat ujub atau sifat bangga diri, yang mana beliau merasa bahwasanya dia adalah orang paling alim. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan dari orang-orang alim tersebut termasuk dari sifat-sifat ujub. Dan disinilah beliau berkata kepada salah satu muridnya, wahai murid-muridku, kenapa engkau tidak bertanya? Apakah tidak ada permasalahan yang kalian punya sehingga kalian diam semuanya? سأله نعم ما هي العلامة التي لو رآها الإنسان المسلم يخرج من هذه الدنيا على حسن الخاتمة. حسن الخاتمة هو عندما تقبض روحه يقول لا إله إلا الله. حسن الخاتمة إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في آخر لحظات حياته دخل الجنة. هذا هو السؤال الذي سأله هذا الدرويش لهذا الإمام الكبير. ما العلامة التي لو حصل عليها المؤمن يخرج من هذه الدنيا على لا إله إلا الله، ومن خرج من هذه الدنيا على لا إله إلا الله دخل الجنة. Baik, sehingga ada salah seorang yang memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang yang alim tersebut. Kemudian beliau berkata, wahai orang alim, apa tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah, yang meninggal dalam keadaan menyebutkan kalimat la ilaha illallah, sehingga yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah wajib masuk surga atau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha su'alun kama yaqulu al-ulama su'alun صعب جدا لأن كل إنسان على وجه المعمورة دخل في دين الإسلام يطلب دائما وأبدا حسن الختام، ولم يجعل الأولياء والصالحين والأتقياء والعابدين يذرفون الدموع إلا خشية من سوء الخاتمة. فلما سأله ذلك الدرويش هذا السؤال لم يكن عنده شيء من العلم لكي يجيبه على هذا السؤال، وكان أدبا لذلك العالم الذي حصل في نفسه شيء من الإعجاب. Ini pertanyaan adalah pertanyaan yang susah ketika seorang alim yang sudah merasa bahwasanya dirinya alim tersebut sudah bisa menyelesaikan urusannya, ternyata dikirimkan oleh Allah untuk mengingatkan dengan ditanya apa tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para wali-walinya yang soleh-soleh menitikkan air mata kecuali mereka semuanya takut akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ini adalah soal yang paling sulit, maka orang yang alim tersebut tidak bisa menjawab. Nah, فماذا قال للدرويش؟ قال له سآتي بالجواب عليك في الدرس المقبل. فذهب إلى بيته ولم يشتغل بشيء إلا بمطالعة الكتب لكي يحصل على جواب
ولكنه لمدة أسبوع كامل لم يجد هذا الجواب ولا في كتاب فعندئذ. Baik. Kemudian orang alim tersebut menjawab, aku akan jawab pertanyaan kamu nanti di pelajaran yang akan datang. 1 minggu lagi akan aku jawab. Sehingga setelah pulang dari majelis tersebut, orang alim tersebut murojaah ataupun belajar semua buku-bukunya, akan tapi tetap tidak mendapatkan jawaban-jawabannya. فكان من أمره إن اهتم واغتم صار عنده هم ولم يبق من الدرس إلا ساعة فنام ذلك العالم نومه فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لما رآه فرح فرحا شديدا لكي يسأله عن المسألة فقال له يا رسول الله ما الذي أو ما العلامة التي لو حصل عليها المؤمن في هذه الدنيا يخرج على حسن الخاتمة؟ قال له رؤيتي. فقام فرحا. لماذا فرحا؟ لأنه حصل على الإجابة ولأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت علامة له على أنه سيخرج من هذه الدنيا على حسن الخاتمة. Baik. Setelah beliau seminggu penuh beliau mempelajari semua kitab-kitabnya, akan tapi tidak mendapatkan jawaban, maka syekh tersebut semakin gundah dan semakin susah karena belum mendapatkan jawaban, sehingga di dalam majelisnya hanya dilakukan yang tadinya berjam-jam menjadi 1 jam. Setelah itu apa? Setelah itu syekh tersebut tertidur dan ternyata di dalam tidurnya beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bahagia dan senang sekali dengan harapan ketemu dengan Rasulullah, bisa bertanya dan menjawab tentang permasalahan-permasalahannya. Akhirnya orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ditanya tentang tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab bahwasanya tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah melihat diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk tanda-tanda orang yang nantinya meninggalnya husnul khatimah. عندئذ ذهب إلى مجلس العلم فرحا وألقى درسه وبعد الدرس قال أين السائل الذي سأل السؤال؟ فقام ذلك الدرويش، هذا الدرويش من أولياء الله الكبار، فقال له ما الجواب الذي أتيت به؟ قال له الجواب على سؤالك أن الإنسان يخرج من الدنيا على حسن الخاتمة إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فرد عليه الدرويش مباشرة فقال له هذا السؤال لم تأتي به لا من الكتب ولا من راسك ولا من عندك، ولكن صلي على من علمك، صلي على من علمك. الدرويش مطلع على أن الذي أخبره بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah beliau mendapatkan jawaban dari mimpi-mimpinya, maka orang alim tersebut ketika bangun dalam keadaan senang dan bangga karena sudah mendapatkan jawaban yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sehingga setelah sampai di dalam majelisnya, orang yang alim tersebut berkata, siapakah yang 1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu bertanya tentang tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kemudian berdirilah darwish atau seseorang tadi adalah termasuk aulia illahi ta'ala. Beliau berkata, aku yang bertanya tentang tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian orang alim tersebut berkata, ketahuilah bahwasanya tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bertanya pun berkata, wahai orang alim, ketahuilah itu jawaban tidak kamu dapat dari kitab dan juga bukan dari kepala kamu atau dari orang alim, akan tapi bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini apa? Ternyata yang bertanya tadi lebih dahulu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwasanya jawaban yang dibawakan oleh alim tersebut datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nahnu الآن سنشنف الأسماع بسماع كلام المحبوب
الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للأرواح والقلوب، وهو من باب قول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. فينا رسول الله بتعاليمه، بإرشاداته، بهديه، بسماع كلامه. هكذا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا غاديا رايحا إذا طبقنا سنته، إذا أخذنا بهديه، إذا تمشينا على سنته صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته. هكذا نكون نعيش دائما معه وأبدا في حماه صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث هذا ثم نعلق عليه تعليقا، ثم بعد ذلك أستميحكم عذرا لما ألم بي من مرض، ويكمل بعد ذلك أحد الإخوة ما يكون من أمر الدرس. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan tentang pembacaan kitab, yang mana di sini adalah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mengkaji tentang kitab-kitab yang mana di situ ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada pelajaran-pelajaran yang akan membawakan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kita akan membacakan kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Riyadhis Shalihin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءه بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قوله يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة، وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها وهي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه ابن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. نعم. سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة من الذي سماه بهذا الاسم، أو من الذي لقبه بهذا اللقب؟ لقبه بأبي هريرة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم يوم خيبر، ويوم خيبر في السنة 7 من الهجرة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات، وروى جما من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتى، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس، وهي قبيلة من قبائل اليمن، فهو عندما أتى وافدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقاه وهو في غزوة خيبر، فأسلم ورافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس مع أهل الصفة. من أين له هذا العلم الجم الغزير الذي يرويه عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندما أتى وجلس مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يطلب من أمر الدنيا شيئا غير أنه يريد أن يسمع العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يفرش رداءه؟ الرداء هذا يسمى رداء، فيحفظ ما يسمعه ولا يخل منه حرفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبادر أبو هريرة وفرش رداءه، فنفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فضمه أبو هريرة إلى صدره، فما نسي حرفا مما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah nama Abu Hurairah radhiyallahu an? Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Beliau adalah dari Yaman. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu peperangan Khaybar yang terjadi pada tanggal 7 Hijriah. Dan yang menamakan Abu Hurairah, julukan Abu Hurairah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar, di dalam perang Khaybar tersebut, Abu Bakar berkata bahwasanya ini orang adalah sungguh luar biasa, alim dan semua ilmu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga beliau tidak melewatkan sedikit pun kesempatan kecuali beliau hanya mencari ilmu dan menghafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya. Dan tidak ada seorang hadis pun kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menghafal dan tidak pernah dilupakan. Sehingga Nabi Muhammad berkata pada suatu hari, siapa yang mau membentangkan atau yafrushu ridaahu, buka serban, membentangkan serbannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian mengambil ridanya dan kemudian menghentangkan kemudian syalnya dan kemudian kemudian ditiup ridanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sejak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal semua hadis-hadis Nabi Muhammad dan tidak lupa sedikit pun walaupun satu huruf. قلت أنا من الذي سماه لم يسمه، وإنما من الذي كناه بأبي هريرة. الذي كناه بأبي هريرة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان يصحبه هرة معه دائما، فكناه بأبي هريرة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا من رواة الأحاديث، وكان من المستهترين بأمر الدنيا، حتى أنه لما ولي الأمارة في عهد بني أمية وله إمارة المدينة فترة، فكان رضي الله تعالى عنه يستهتر حتى بالأمارة تلك التي وليها، فكان يمشي بين الناس ويقول: افسحوا الطريق للأمير، يعني استهزاء بأمر الأمارة، لأنها شيء حقير، لأنه الأمير عندما يمر في طريق يقول الحرس والغفر وغير ذلك من الحشم والخدم: افسحوا الطريق، افسحوا الطريق، فيفسحون الطريق
للأمير الخطير، ولذلك استهتر بهذه الأمارة، يعني لم يجعلها شيئا لأنها من متاع الحياة الدنيا الزائل، لأنه كان دائما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويروي هذا الحديث وغيره من الأحاديث الذي يقول فيها أنه دائما ما شبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طعام أو من خبز الشعير 3 أيام متوالية. هكذا هو يروي مثل هذا ويصحب النبي على هذا، فلذلك كانت أمر الدنيا لا تهمه، سواء كانت أموال أو سواء كانت أمارات. لما؟ لأنه تلميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يسعى للدار الآخرة. نعم. Beliau memberikan julukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah karena Abdurrahman bin Sakhar ini kemana-mana selalu membawa kucing, dan kucing di dalam bahasa Arab namanya hirrah, sehingga dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang tidak cinta dengan dunia. Beliau tidak mencari kehidupan dunia, akan tapi bagaimana beliau adalah mencari kehidupan ini adalah untuk akhirat. Dan beliau adalah diriwayatkan di sini bahwasanya di dalam salah satu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kenyang 3 ayamin, 3 hari berturut-turut, yakni sehari makan, besok enggak ada makan. Dan begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga Abu Hurairah pun mengikuti kehidupan Nabi Muhammad. Di dalam kehidupan dunianya beliau tidak pernah bermegah-megahan di dalam dunia. Sehingga apa? Sehingga inilah yang dinamakan hakikat dari murid Nabi Muhammad yang dididik oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau termasuk orang-orang yang zuhud di dalam dunianya untuk mencari akhirat-akhiratnya. نعم. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دليل على أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صاحبيه أبو بكر وعمر. وننظر هنا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج ووجد أبا بكر ووجد عمر رضي الله تعالى عنهما قد خرجا من بيتهما، فسألهما وهو أعلم بذلك عليه الصلاة والسلام: ما الذي أخرجكما من الدار؟ فقال: يا رسول الله أخرجني الجوع. قال: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم بعد ذلك اصطحبهما إلى صاحب من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار يظهر أنه كان ميسور الحال. فلما وصل الوفد إلى بيته فإذا بالرجل قد خرج يستعذب الماء، يعني يطلب الماء العذب، يعني الماء العذب ماء الشرب، يجلبه إلى أهله. وكانوا أولا يجلبون الماء من الأماكن البعيدة ويأتون به. فلما رأتهم تلك المرأة، وهكذا هي المرأة الصالحة، هي المرأة التي تستغنم الخير، وإذا رأت الخير سابقت إليه. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وسألا عن صاحب البيت قالت لهم: أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا. هذه المرأة التي تبادر إلى فعل الخير. هكذا يجب أن يكون النساء يأخذن درسا من هذه المرأة التي أتت بأعظم الضياف على وجه الأرض، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، إلى بيت زوجها، واستقبلت هذه المكرمة الكريمة التي بقيت تقرأ وتدرس. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sering kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan bahwasanya pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ketika beliau keluar dari rumahnya,
beliau melihat Abu Bakar juga sedang keluar dari rumahnya. Dan setelah itu Umar juga keluar dari rumahnya. Dan baginda Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu wahai Abu Bakar? Kemudian dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, yang membuatku keluar dari rumah adalah lapar ya Rasulullah. Ternyata Abu Bakar dan Umar ini kelaparan. Dan Rasul pun bertanya, aku juga sama. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar sedang dalam keadaan lapar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau mengajak Abu Bakar dan Umar tersebut kepada salah seorang saleh yang terkenal kebaikannya. Sehingga Abu Bakar, Umar dan Rasulullah mengutus salah satu utusan untuk mendatangi orang soleh tersebut, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW akan datang. Setelah utusannya datang kepada rumah orang yang baik dan soleh tersebut, maka istrinya yang solehah, istrinya yang baik, istrinya yang luar biasa. Maka penting ini untuk diketahui para ibu-ibu, bagaimana perjuangan ibu-ibunya ketika didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu tersebut langsung menyiapkan air-airnya, semua hidangan-hidangannya dikeluarkan untuk baginda Rasulullah SAW, dan menghormati tamunya sebaik-baik penghormatan, sebaik-baik dan paling istimewanya karena yang datang adalah baginda Rasulullah SAW. فلما أتى صاحب المنزل ووجد الأضياف في منزله ماذا؟ توجه بالحمد لله تعالى حامدا شاكرا أن ساق إليه النبي عليه الصلاة والسلام وساق إليه صاحبيه معه. فلذلك قال الحمد لله ما أحد أكرم أضيافا مني. وإكرام الضيف من أهم المهمات. يقول عليه الصلاة والسلام من أكرم ضيفا لا يعرفه فكأنما أكرم الله، ومن أكرم ضيفا يعرفه فكأنما أكرمني. انظروا إلى فضل الضيافة الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه نساء ورجالا عليه. Baik. Setelah tuan rumahnya menyiapkan air putih yang sudah diambil oleh istrinya, maka Nabi Muhammad SAW langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamidan syakiran, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah karena sudah diberi air, juga kepada para Abu Bakar dan juga kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau berkata bahwasanya sungguh ini adalah memuliakan tamu yang semulia-mulianya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau berkata, barang siapa yang menghormati tamu yang tidak diketahuinya atau tidak dikenalnya, maka seakan-akan dia adalah menjamu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjamu tamunya yang dia kenal, maka seakan-akan dia adalah menjamu diriku, yakni Rasulullah SAW. Dan inilah arti dari pentingnya menjamu para tamu-tamu yang datang ke rumah-rumah kita semuanya. ثم ننظر إلى الأدب الآخر الذي في هذا الحديث، وهو أن الإنسان يكرم ضيفه بما عنده ولا يتكلف له ما ليس عنده، وهو الذي فعله هذا الأنصاري. فعندما رحب وأهل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصاحبيه أتى بما عنده وبما يملكه ولم يتكلف ولم يخرج ويأتي بغير ما يملكه وما عنده. وهكذا ينبغي للمضيف أن يكون مع ضيفه، لأن التكلف للضيف يؤدي إلى استثقاله، وإذا استثقل المضيف الضيف دل على نفاقه. فلذلك يقولون لا تتكلف للضيف بل ائتي بما عندك له، كما حصل من ذلك الأنصاري مع أكرم مخلوق على وجه الأرض وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مع صاحبه. Dan ini adalah ada adab di dalam cerita tersebut, ada beberapa yang bisa kita fahami.
betapa pentingnya kita menghormati tamu-tamu yang datang kepada kita semuanya, dan termasuk adab bagi seorang tuan rumah kepada tamunya, hendaknya dia tidak memaksakan di atas kemampuannya. Jadi orang Ansar tersebut adalah menjamu Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dan tidak memaksakan. Karena apa? Karena memaksakan tamu membuat dia nanti suatu saat akan menjadi keberatan, dan keberatan di sini adalah termasuk tanda-tanda orang munafik. Maka dari itu hormatilah tamu-tamu kita semuanya dengan apa yang kita miliki tanpa memberatkan kita semuanya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Ansar tersebut dengan ketika beliau menjamu Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah akramul makhluk, paling mulianya ciptaan Allah. عندها بادر بالإكرام وأسرع بالإتيان بما يضيفه بهما، فبدأ بما كان متحصلا فأتى بثمرة النخيل التي عنده ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه، ثم بعد ذلك بدأ يهيئ ما يحتاج إلى تهيئة، فأخذ سكينه ليذبح لهما لأنه عنده من الماشية ما يذبح به للضيف، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالرفق، فيقول له لا تذبح له، لا تذبح الحلوب، لأن الحلوب فيها منفعة لأصحاب الدار، يعني ابتعد عن هذا، لأنها ربما تكون الحلوب أسمن غنمه فيذبحها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام إشفاقا عليه، فذبح ثم طبخ ثم أتى بعد ذلك بما طبخ. Dan beliau orang Ansar ini ketika didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia menyegerakan memuliakan tamu-tamunya, dan beliau menyegerakan untuk menjamu dengan jamuan-jamuannya. Karena beliau adalah orang yang memiliki kurma, maka beliau segera mengeluarkan kurmanya dan kemudian meletakkan di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meletakkan kurmanya, maka beliau melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan untuk menghormati tamunya, yaitu beliau mengambil pisau untuk menyembelih domba-dombanya, karena kebetulan orang Ansar ini memiliki kambing. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan orang Ansar tersebut untuk rifik atau untuk lembut kepada binatang. Hendaknya ketika menyembelih pun maka sembelihlah yang lembut. Dan Nabi Muhammad melihat yang disembelih tersebut ternyata adalah kambing yang memiliki susu, maka Nabi pun melarang, jangan engkau sembelih kambing yang memiliki susu. Biasanya kalau kambing yang memiliki susu ini kambingnya gemuk dan juga susunya dimanfaatkan keluarga-keluarga dan mungkin ada punya anak yang masih kecil, maka orang tersebut meninggalkan kambing yang tadi memiliki susu dan mengambil kambing yang tidak. Setelah itu apa? Disembelihlah kambing tersebut lalu disajikan kepada Nabi Muhammad SAW. بعد أن أكل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه وشبعوا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى أصحابه ويقول لهم قد خرجتم من بيوتكم وأنتم في شدة الجوع، فإذا بكم أكلتم وشربتم وذهب ما بكم من جوع، وهذا من النعيم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي درسا لأصحابه ولأمته الذين يقرؤون سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان دائما يكون حامدا شاكرا لله تعالى على ما يقدمه له من النعيم. فقال لهم خرجتم وأنتم بهذه الحالة وعدتم وأنتم بحالة أخرى لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. طبعا هذا فيه تخويف وفيه تهديد إذا لم يفهم الإنسان المعنى، لكن معنى لتسألن سؤال تعديد للنعم. يقول لك المولى سبحانه وتعالى إذا أنت أتيت يوم القيامة وعندك من الحسنات وعندك من الطاعات وعندك من المبرات الشيء الكثير،
فيقول لك معددا لك للنعم لا موبخا لك ليش أكلت هذا وليش فعلت كذا، لأن الله تعالى عندما يعطيك لا بد أن تظهر نعمة الله تعالى عليك، فيعدد ذلك. يقول لك أنت تأتي وعندك شيء من هذه الطاعات، تقول أنا عندي طاعات، يقول لك ألم أنعم عليك بكذا، ألم أعطيك كذا، ألم أفعل معك كذا، ألا تذكر نعمة كذا وكذا، فيعدد عليك النعم من باب أنك تعرف مقدار ما حباك الله تعالى به من النعم، فتستحي عند ذلك من أن تقدم تلك الأعمال وتجعلها في قلبك كثيرة. ومصداق ذلك في حديث سأذكره لكم بعد الترجمة. Baik. نعم. Setelah beliau memakan kambing yang sudah disajikan oleh tuan rumah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW beliau menoleh kepada Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad SAW beliau berkata, wahai Abu Bakar dan Umar, engkau keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, dan bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kalian semuanya pada saat ini sedang kenyang. Dan beginilah harusnya setiap manusia di saat diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, maka jangan lupa kita tanya apa, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, maka ketahuilah wahai manusia semuanya bahwasanya nanti kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan disinilah Abu Bakar dan Umar melihat Nabi Muhammad SAW sambil ketakutan tentang ayat yang baru saja disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat orang-orang yang datang dengan membawa ketaatan-ketaatan, dengan membawa kemanfaatan, dengan membawa amal-amal soleh. Maka beruntunglah kalian semua diberikan oleh Allah pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan diberikan oleh Allah nikmat-nikmat, dan kalian syukuri semuanya. Akan tapi rugilah atau celakalah bagi orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya, akan tapi di akhirat nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد يكون الإنسان يعمل شيئا من المخالفات فيأتي يوم القيامة وقد أتى بشيء من المخالفات مع ما أنعم الله تعالى عليه من النعم، فيقول له المولى سبحانه وتعالى أنت فعلت كذا وكذا وكذا من المخالفات، وأنا أعطيتك من النعم كذا وكذا وكذا وكذا، رغم أنك قد أقمت على مخالفتي. ما الذي يحصل عند الإنسان في ذلك الموقف؟ يطمع في رحمة الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كان من قبلكم رجل عبد الله 500 عام لم يعصه طرفة عين، فلما مات أتى به المولى أمامه فقال له يا عبدي أتدخل الجنة برحمتي أم تدخل الجنة بعملك؟ فقال يا ربي 500 سنة عشتها لم أعصك طرفة عين، يعني ولا لحظة عصيتك فيه، سأدخل الجنة بعملي. يكفي لنا ولا أزيد؟ سأدخل الجنة بعملي. فقال له المولى سبحانه وتعالى يا ملائكتي اذهبوا فزنوا أعمال عبدي وزنوا نعمة من نعمي واحدة فقط، فإن زادت نعمتي هذه الواحدة على حسناته فأدخلوه النار، وإن زادت حسناته على نعمة واحدة أدخلوه الجنة. وما هي النعمة هذه؟ قال نعمة البصر. أنا أعطيتك 500 عام
ترى بعينك هذه كلما أردته على وجه البسيطة. هذا نعمة مني، غير النعم الأخرى، غير نعمة السمع، غير نعمة الشم، غير نعمة الطعم، غير نعمة الأكل، غير نعمة إخراج الفضلات. نعم لا تعد ولا تحصى، لكن هذه النعمة فقط. فوزن الملائكة نعمة البصر والحسنات والطاعات التي عملها لمدة 500 سنة، فإذا بنعمة البصر ترجع عليها. فقال الله تعالى للملائكة ادخلوه إلى النار، هو الذي أراد ذلك. فإذا بهذا العبد يقول يا ربي برحمتك برحمتك، فتفضل الله عليه برحمته وأدخله جنته. Ada kalanya seseorang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, akan tetapi orang tersebut dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia hendaknya dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka tatkala orang tersebut melakukan dengan nikmatnya itu dengan kejelekan-kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala pun nanti di akhirat akan menanyai tentang nikmat-nikmatnya. Bagaimana dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, kenapa engkau pakai untuk bermaksiat? Aku berikan kepada kamu kenikmatan, kenapa engkau pakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalnya. Maka para sahabat Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya, akan tapi seorang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan di sini ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah 500 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut ingin dimasukkan di akhirat, ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bertanya kepada hamba tersebut, wahai hambaku, wahai ahli ibadah yang sudah 500 tahun beribadah, apakah engkau akan aku masukkan karena amalmu atau akan aku masukkan ke surgaku karena rahmatku? Kemudian orang tersebut berkata, ya Allah, masukkan aku karena amal-amalku ya Allah, karena aku sudah beribadah 500 tahun kepadamu dan aku tidak pernah bermaksiat sedikit pun ya Allah. Maka Allah pun memanggil para malaikat-malaikatnya untuk menimbang salah satu rahmat, nikmat-nikmat dari Allah dengan ketaatan-ketaatan dan perbuatan baiknya selama 500 tahun. Maka malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku timbang ya Allah? Kemudian Allah tersebut berkata kepada malaikat tersebut, ambil salah satu nikmat dari matanya dan timbang dengan amalnya. Dan Allah pun berkata, wahai orang yang alim, wahai orang yang ahli ibadah, jika nikmat dan rahmatku adalah lebih berat dari apa yang sudah engkau kerjakan, maka engkau akan kumasukkan ke dalam neraka. Akan tapi jika memang amalmu bisa lebih berat daripada nikmatku, maka aku akan masukkan ke surga dengan dengan amal-amalmu. Kemudian ditimbanglah oleh malaikat satu matanya, satu nikmat matanya dengan amal yang 500 tahun, dan ternyata amal hamba yang sudah dikerjakan 500 tahun dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah kalah dengan nikmat matanya. Sehingga Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian orang tersebut berkata, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke neraka ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu ya Allah. Maka dimasukkanlah ke surga Allah bukan amalnya, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. وبهذا أختم حديثي مستميحا منكم العذر، مستودعا المولى سبحانه وتعالى هذه الوجوه الخيرة، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مرة أخرى في هذا المكان، في هذه البلد الطيب. وأشكر لمعهد البهجة استضافتي فيه مدة إقامتي في بلدكم، وكذلك أشكر الإخوة الذين كانوا يصورون تلفزيون البهجة، هكذا اسمه، تلفزيون البهجة الذي واكب مسيرة الدورة التعليمية الفقهية المكثفة في كتاب الدرة اليتيمة لمدة أسبوع كامل، وكانوا معنا ينقلون ذلك عبر الهواء. أسأل الله تعالى
أن يثيب الجميع وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا من أهل الخير آمين. حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. ويكمل بعد ذلك بعض الإخوة الدرس على ما أنتم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. Beliau mengucapkan, kita tutup pengajian ini sampai sini sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah supaya suatu saat nanti kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Dan beliau berterima kasih kepada Al-Bahjah yang sudah menjamu beliau dan sudah memperhatikan beliau selama ada di negeri ini. Dan juga beliau berterima kasih banyak kepada orang-orang yang sudah berjuang membantu beliau selama ada di Indonesia yang beliau tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Dan juga beliau berterima kasih banyak kepada para tukang-tukang syuting yang sudah menyuting dakwah-dakwah beliau dan juga dakwah beliau ketika beliau sedang mengadakan daurah atau pengajian singkat selama 1 minggu di dalam mempelajari kitab Durratul Yatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam pengumpulan orang-orang yang khair dan bertakwa. Dan beliau juga meminta doanya kepada semuanya karena beliau dalam keadaan yang kurang sehat, akan tapi beliau tetap hadir untuk mencari kesehatan. Dan beliau selalu senang akan majelisnya, akan selalu senang untuk mengisi majelis-majelis yang seperti ini. Semoga beliau diberikan kesempatan lagi untuk bertemu lagi. Fi wahid soal bil barakah ya. Barangkali ada satu soal dari bapak-bapak bil barakah dan juga satu soal dari ibu-ibu. Kesempatan untuk bertanya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Syekh Ba'atia, kami mohon bagaimana caranya supaya bisa mimpi ketemu Rasul. Selama ini sudah ngaji bertahun-tahun tapi sepertinya nggak ada bekas apa sekali gitu, Ustaz. Barangkali ada, dan mohon doanya supaya bisa mimpi ketemu Rasul ya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari bapak-bapak barangkali ada yang nanya. Mangga kesempatan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah, manfaat dan istimewanya seseorang bila mimpi bertemu Nabi, walaupun hanya melihat punggung atau bayangannya saja? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza ummahat yas'al kaifa tariqah li ru'yati rasul fil manam. Ma annana nusalli wa natu ila Allah wa naqra'ul Qur'an wa na'bud ila Allah ilal an ma narana rasul fil manam. Kaifa tariqah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa la haramana في الدنيا رؤيته ولا في الآخرة مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب عن هذا السؤال سؤال المتطلع المتعطش لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي للإنسان الذي يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن يملي قلبه بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون دائما على خاطره لا ينفك عن خاطره. عندما وصل الصالحون إلى هذا المستوى نقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه يقول: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من الليالي لم أعد نفسي من المؤمنين. من المؤمنين. فسمع أحد البعلوي ذلك فقال: لو لم أره لحظة لما عددت نفسي في المؤمنين. هؤلاء يعيشون مع رسول الله، لكن نحن نريد أن تتشنف وتتكحل أعيننا برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا طريق واحد وهي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أرشدني إلى صلاة إذا ذكرها الإنسان لا شك أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقال لي بها سيدي ومولاي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، وهي صلاة خفيفة يكثر منها الإنسان فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوه، وهي اللهم صل. Beliau akan memberikan ijazah yang sangat membantu untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Maka yang membawa pulpen silahkan dikeluarkan pulpennya. Nah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. نعم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. هذا إذا داوم عليها الإنسان لا يمر عليه أسبوع إلا وقد رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما حملني أو ما أخذته من سيدي وشيخي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد. نعم. Beliau, baik, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, pertanyaan orang yang rindu dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang seharusnya begitulah sebagai umat Nabi Muhammad, kita selalu ingin merindukan beliau. Terus bagaimana cara untuk bisa beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan bahwasanya termasuk yang membantu untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus mengingat-ingat Nabi dan terus diingat di dalam ingatan, sehingga apa? Sehingga tidak terlintas suatu saat kecuali beliau ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga para orang-orang soleh, beliau sampai berkata, seandainya aku malam ini tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi pun, maka aku bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Memotivasi bagaimana supaya dia terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, dan beliau memperbanyak zikir-zikir. Dan ini adalah ijazah dan ilmu yang diajarkan oleh guru beliau yang bernama Habib Ahmad bin Mashhur bin Tahir Al-Haddad, yang memberikan ijazah yang isinya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih adada ni'amillahi wa ifdalih. Dan ini diperbanyak membaca salawat tersebut, insya Allah membantu seseorang untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajaztu as-sa'ilah bil khusus wal jami' bil umum. Dan beliau mengijazahi khusus bagi orang yang bertanya dan diijazahi secara umum untuk yang tidak bertanya. Maka diterima ijazahnya qabil tuh. Baik. Fi soal tsaniyah, mal faidah min ru'yatillahi fil manam, ru'yatir rasul fil manam. Wa ma huwa fadailah yani hada rijal ya. Naam, ma hiya fadailu man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. نحن ذكرنا الفائدة العظيمة الكبيرة، وهي أن الإنسان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يختم له بحسن الخاتمة. ثانيا أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فإنه سيراه في اليقظة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث الأول من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. والثاني الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذه فائدة الرؤيا في المنام، أنه سيرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. والعلماء قالوا ماذا قالوا أن الإنسان الذي رأى النبي في المنام سيراه في اليقظة، وأقل ما يراه متى؟ قال عندما يغرغر يعني عندما تبلغ الروح الحلقوم في سكرات الموت. من الذي يحضر في سكرات الموت؟ أشد الناس التزاما بالميت الشيطان الرجيم، يأمره بأن يخرج على غير دين الإسلام لأنه يحصل له عطش عظيم، فيأتي إليه بكاس الماء ويقول له قل على ملة اليهود، قل على ملة النصارى، بل ويتصور له في صورة أبيه أو في صورة أمه.
لكن الذي رأى النبي في المنام سيحضر النبي عند سكرة الموت، والشيطان لا يستطيع أن يحضر لأنه لو حضر لاحترق. Baik. هذه الفائدة. Baik, Bapak tadi bertanya apa manfaat dan keuntungan orang yang bisa melihat Nabi Muhammad di dalam tidurnya. Ternyata beliau sudah sampaikan termasuk manfaat orang yang melihat Nabi Muhammad di dalam tidurnya. Yang pertama adalah orang tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga beliau disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bang siapa yang melihat aku di dalam mimpiku maka seakan-akan dia adalah melihatku secara nyata, karena setan tidak akan pernah menyerupai diriku sedikit pun. Itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpi maka dia akan melihat aku nanti di alam nyata. Minimal orang melihat Nabi Muhammad SAW di alam nyata adalah sebelum orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan yughurgir atau dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa demikian? Karena pada saat sakaratul maut ini adalah waktu-waktu yang mana setan paling setia menemani orang yang dalam keadaan sakaratul maut, sehingga setan di situ menyiapkan gelas-gelas air yang sangat luar biasa segarnya. Di situ seorang sakaratul maut diceritakan sangat dahaga dan luar biasa. Maka setan pun menawarkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut sambil berkata, ikutlah kepada agama Yahudi, ikutlah kepada agama Nasrani, ikutlah kepada agama-agama selain Islam, sambil memberikan gelas yang berisi air yang bisa menghilangkan dahaga dan hausnya. Akan tapi dibedakan dengan orang yang pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, maka di saat sakaratul maut pun Nabi Muhammad minimal akan datang dan menemaninya di dalam sakaratul maut. Dan orang yang ditemani oleh Nabi Muhammad di dalam sakaratul maut tidak akan pernah didatangi setan, karena setan akan terbakar dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Maka yang melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi akan beruntung luar biasa dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. عرفوا السؤال؟ أيوه انتهت الأسئلة؟ الحمد لله خلاص. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يجمعنا بكم إن شاء الله آمين. في خير وعلى خير. آمين. وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى من الذين يرونه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام دائما وأبدا. يشرف أعيننا ويكحلها برؤية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يجعلنا له من المحبين وعنده من المحبوبين. يأخذ بأيدينا إلى الخير ويجعلنا من أهل الخير ويعاملنا معاملة أهل الخير. وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأمة محمد ويرحم أمة محمد ويرفع ما نزل بأمة محمد ويطفي نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن في سائر أقطار المسلمين، ويجعل الدين القويم دينا ظاهرا في كل مكان في هذه البلاد في سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. يكثر من الداعين والأذلة لكي تحيا بهم سبل الملة على هذه النية، ويحفظ إن شاء الله القائمين في هذا المعهد معهد البهجة الشيخ يحيى ومن معه ومن ساعده ومن سانده ومن عاونه يا رب العالمين، والحاضرين جميعا أن الله يحقق لهم الأماني والمقاصد والمطالب بجاه النبي والآل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبسر أسرار الفاتحة.